समस्त को मोर नमस्कार। ममता लाइफस्टाइल चैनल रे आपण मानक समस्त को मोर स्वागत। मो चैनल भल लगे सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। बेल आइकन को टिपी रखिले मोर सबू वीडियो आपण मानक पाखक जीव। मु आज पोषण ट्रैकर रे सुखिला खाद्य बा THR केमिति पूरण करिवे ताहा सिखाइबी। ताहा सिखिबा पाई मो वीडियोटी को स्किप न करी पूरा देखिबे। प्रथमे मु मोबाइल नंबर आउ एमपिन देकी पोषण ट्रैकर को लॉगिन करिबी। लॉगिन कला परे मु पोषण ट्रैकर डेली ट्रैकिंग को जीबी। डेली ट्रैकिंग को गले THR बा SCM अच्छी। सेठी देखंतु प्रेग्नेंट अमेज अच्छी, लैक्टिंग मदर अच्छी, आउ 6 months to 3 years चिल्ड्रेन अच्छी। ए मानकु आमे प्रति अंगनवाड़ी रे 1 तारीख सुखिला खाद्य बा THR बंटन करि थाउ। याकु आमे पुणी पोषण रे पूरण करिवु। सेथे मु प्रथमे प्रेग्नेंट वुमेन मानकर खाद्य बा THR पूरण करुछि। देखंतु एपरि पूरण करिवे। देखंतु मोर जतिकी गर्भवती अछंती समस्ते खाद्य खाइछंती आउ समस्तकर ना एठी अछि। एले भारती सिक्का से THR नै छंती। एठी डेज बाहरुछि। डेज हेउछि हमरो 25 दिन पई दिया हेउछि। देखो तो 25 दिन लिखिली। तापर केते पैकेट दिया हला, गोटे पैकेट दिया हेउछि छतुआ। तापर भारती कुमारी तांको भी THR दिया हेछि। समस्त को आमे 25 दिन पई सुखिला खाद्य बा THR देउछु। सेति पई समस्त को 25 दिन लेखा हबो आ गोटे पैकेट लेखा हबो। तापर चंद्रावती दळाई एही बरी भाबरे मो समस्तंकर THR फॉर्म टी को पूरण करिवि।
ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରା 9 ଜଣ ଯାକ ଖାଦ୍ୟ ବା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବା THR ନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ପକେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏଇଠି ଅଛି ସବମିଟ୍। ମୁଁ ଏବେ ସବମିଟ୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଇଗଲା। ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 9/9 ଦେଖାଉଛି, କାରଣ ମୋର 9 ଜଣ ବେନିଫିସିଆରୀ 9 ଜଣ ଯାକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଲାକ୍ଟୋକିଂ ମଦର ପାଖକୁ ଯିବି। ଏଠି ମୋର ଅଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଲାକ୍ଟୋକିଂ ମଦର। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ବା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବା THR ନେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଗର୍ଭବତୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ THR ର 25 ଦିନ ବଣ୍ଟନ ଦେଖେଇଛି, ସେମିତି 25 ଦିନ ଦେଖେଇବି। ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ସବମିଟ୍ର ଅପସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସବମିଟ୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ସକ୍ସେସଫୁଲି ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୋର 4 ଜଣ ଲାକ୍ଟୋକିଂ ମଦର ଥିଲେ, 4 ଜଣ ଯାକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ 6 ମାସରୁ 3 ବର୍ଷ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରାଯିବ। ହେଲେ ଯାଇ ଆମର ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବା THR ବଣ୍ଟନର ଫର୍ମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ପୋଷଣ ଟ୍ରାକରରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ।